Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92.1 FM Radio Pesona, your best information station. Hello, good afternoon, Pesona Inspira. How are you today? Valia Pesona Inspira in a good and healthy condition. Today, Valia and Iqbal will accompany Pesona Inspira up to 2 p.m. And of course, with special program, which is its collaboration program between Radio Pesona and Unsik Wonosobo, especially FPS Unsik. Yeah, it's been a long time because last week I'm not able to be here to accompany all of you. But finally, after weeks of taking a break, I can be with Persona Inspire again in I Can Speak, of course, and not just two of us. It's gonna be a new announcer for today's episode. Actually, they're not really new. It's been the second time I see them. Yeah, and people, that weeks ago I met some curse squad because of the announcer are curse, and now we cannot make a curse squad because of people can accompany us. Should I leave the studio right now? Oh, no, of course you have to accompany us. Okay, so guys, maybe you can introduce yourself, and then maybe you can say hello to Persona Inspira first. Hello, Persona Inspira. My name is Julia. I'm in 7th semester in FPS Unsik Wonosobo. Okay, 7th semester. Yeah. And this is the third or fourth times you coming to ISP? Third time. Yes. Okay, and how do you feel today? Still nervous. Still nervous. I'm here. But actually, this is not your first meet from FPS Unsik, and then when you meet Iqbal and Valia, this is not the first meet too. Yes. And to think, what is that makes you feel nervous? I mean, I don't know, but I'm still feel just like that. Okay. I can say it. Okay, it's okay. Everyone feel nervous when will announcing program. Yes. Jadi masih normal ya. Oke, selanjut ya. Hi, I'm Nuha from FBS Unsik and we are a classmate. Okay, you are classmate. Yeah. And two you are best friends too or close friends? Yeah, I think, but I don't know what you mean. If Noah say both of them are best friend, but Yulia doesn't think that way, it's gonna be super awkward. Yeah. How Yulia? She's your best friends? Yeah, I think we're getting closer. Okay, start getting closer Yeah. because of this program, or you just getting closer before meeting in this program? Before meet in this program, we're getting closer, but in here after this program, we're getting closer. Yeah. Getting closer. I thought because of you oftenly meet each other, because of you have to making some script for the announcing, so you spend your time and then you can keep in touch to talking or discussing and preparing the announcing, right? Yes, that's right. Okay. So do you have already prepare for the topic today? Of course. Of course, yes. Okay, so maybe you can, spill the topic today and what we gonna talking today. So today we are going to talk about year and chill. Year and chill. Because now is November. Okay. Because of it's almost December. Yeah, it's almost Yes, that's December. And December is the end of month in 1 year. So you wanna talking about our planning in the end year. Yes. Oh, on maybe apa aja yang akan dilakukan sama Persona Inspira dan kita semua di akhir tahun gitu ya, mau ngobrolin gitu ya. Usually before we're planning about our future in the next year, the things that we always do is celebrate about New Year, and maybe some of us, of course, celebrating about the Christmas too, and maybe we can also talk about the celebration that we used to do in the end of the year. Yeah, and of course Persona Inspira, you can join with us di segmen ini, di segmen conversation ataupun di segmen listener time, dan tentunya Persona Inspira bisa langsung gabung, bisa lewat chat ataupun telepon. Akan lebih baik kalau lewat telepon ya. Nanti Valia kasih sedikit souvenir deh kalau mau ada yang telepon ya. Bisa bergabung di line telepon di 0823 2383 9996. Yeah, but before we're gonna be on our break, the commercial break, I'm gonna ask for both of you. Are you excited when the end of the year coming, or you're kind of like worry when the end of the year coming?
Actually, I feel just like You Musik don't biasa really aja gitu. biasa aja. You don't really Biasa aja. excited or No. even kayak avoiding end of the year gitu. no. Are you Kayak- already planning something when maybe New Year celebration or Yeah. anything? I have some plans, but kayak di tahun ini tuh kayak banyak yang nggak kecapai gitu. Jadi ya. Banyak It's yang like nggak that. kecapai gitu ya. Jadinya apakah karena tidak banyak yang tidak tercapai akhirnya memutuskan untuk tahun depan tidak membuat planning? Enggak. We must to make the planning in every year gitu sih. Oh, oke. Yeah. Kalau Nuha gimana? Biasa aja sih, because I stay at boarding school and Oh, oke. if the end of year kita tuh tetap stay di boarding school. Jadi ya kita tidak bisa merayakan apa-apa gitu. Oh, or maybe your boarding school doing some celebration or maybe doing mujahadah or pengajian No. during a New Year celebration gitu. Nggak ada. Nggak ada. Berarti just usual days. Ya. Oh, oke. Menarik, Okay. menarik. For Valia, honestly, when we facing November, I start worry because of December. There are so much attacks and then activity that I have to able to finish it or attend it, and I don't pretty sure that I can really facing it because of there are too much personal activity and of course job activity too in the same time in the December of course ya. Kalau aku rasanya kayak kalau November itu mulai ragu-ragu, aduh Desember aku bisa menghadapi enggak ya kayak gitu loh kalau aku tuh karena banyak banget antara pekerjaan sama kegiatan pribadi yang bergabung. Okay. And you know what? My family has Habits. routinity agenda in the end year, and we will gather every end year. No. And of course, this is spend my energy because of ketika kita mau ngumpul itu tuh pembahasannya tanggal berapa, waktunya kapan, di sini bisa, di sana nggak bisa, di sini bisa, di sana nggak bisa. Itu tuh udah okay. ngabisin energi sendiri. Iya, Sebenarnya benar. kita punya pikiran lain gitu ya untuk pekerjaan dan yang lainnya gitu. Kalau Valia, kalau Iqbal gimana? Actually, I don't really like New Year celebration because in the past 2 years, like last year and the previous year, I spend my New Year celebration time doing work, because I need to doing my job, and I wish this year it's gonna be different. I'm not supposed to go work for this year, jadi aku sangat berharap semoga tidak bekerja di akhir tahun ini karena aku sudah melakukannya 2 tahun berturut-turut. So please, Yes, guys, as you know, Pesona has a live reporting Yes, we for do live report. we do live reporting for year 5 and year Euphoria in Wonosobo. So we have to spread to collect the reporting the situation. Yeah. Actually, we were doing a collecting news. Yeah. So last year, my job is to collecting news in the end of the year in the celebration event. So I'm not able to do any activities beside that. And I think years before that, I mean the previous year, I also did the same thing. So I don't really have a time to do another thing. So I wish this year is gonna be different. And I thought Iqbal start to thinking or maybe start planning to to memohon cuti. I'm not gonna say that because last year I still have like 1 cuti left and I didn't use it and it's disappeared. So kayaknya di tahun ini pun aku masih punya 7 hari cuti yang belum dipergunakan. Jadi semoga aku ada waktu untuk mempergunakan cuti tersebut ya. Oke, semoga pengajuan cuti nggak dibatasi lagi ya. dibatasi lagi Oke. ya. Semoga. Semoga. Oke deh Pesona Inspira. Kita udah tahu sedikit ya apa aja yang akan kita bahas. Jadi buat Pesona Inspira yang mau ngobrol sama kita langsung aja masuk setelah commercial break dan lagu pembuka berikut ini.
I Can Speak. Hai Pesona Inspira, welcome back in I Can Speak program, which are Valia, Iqbal, and then Nuha and Julia will accompany Pesona Inspira with a light conversation, which is the topic today is year-end chill. And before the commercial break, we have already talking about our plan, our plan in this year-end, and maybe you guys, you even prefer, even prefer to spending your time in year-end with gather with friends, or to finishing your homework in college. Yeah, for me, I'm actually prefer to menghabiskan waktu, Spend time. spend time with my friends or my family. And the activity is specific for celebration, New Year celebration, or just any activity? Just an activity sih. Yang penting gather with my family gitu. Okay. But what you do actually when you gather with your family in the end of the year, what you do actually, like maybe doing a barbecue or even just have a deep conversation like that? Yeah, both of that. Oh, both Yeah, of that. tapi Okay. biasanya lebih ke doing barbecue with my family. Mau ikut? Boleh. I think most of Indonesian people will celebrate year end with barbecue and then talking, and chill with all friends, and we gonna making story that we are in grill some meat or Yeah. grill some corn, right? Yeah, that's right. Tapi nggak rutin setiap tahun sih. Oh, Kayak oke. kalau misal we're mood gitu ya barbekyuan, kalau enggak ya just menghabiskan malam akhir Kalau tahun nggak ya makan biasa bakso aja. gitu ya. Boleh. Iya, kayak gitu. Agak maksa ya, tapi nggak apa-apa. Soalnya biasanya kalau malam tahun baru kan dingin, terus karena sudah masuk musim penghujan Iya, kan, benar. biasanya kuah-kuah juga bisa menemani malam tahun baru Iya. gitu. Bikin Betul. anget. Bikin hangat, Tapi benar. baru denger sih malam tahun baru makan bakso. Makanya aku bilang kayaknya Agak maksa. agak maksa Agak maksa. ya, agak maksa. Tapi nggak apa-apa, sah-sah aja. Bukan suatu kesalahan juga kalau misalnya Pesona Inspira juga menghabiskan malam tahun baru dengan makan bakso. Iya. Sah-sah aja. And because of the year end is always crowded in all in all route, and the situation makes me feels like I'm a bit confused or dizzy when I look so much people in the road. So I prefer to staying at home, and I'm doing my activity or gather with my friends and family before the year end. If jadi malah sebelumnya malam tahun Oh, baru oke. kalau Valia, kalau pas malam tahun barunya banget lebih milih di rumah. Oh. Karena satu hal juga, the important things that I avoid the celebration of year end is I'm afraid of fireworks. Oh, you afraid of fireworks? And apa tuh itu yang kayak bom kecil tuh apa sih? Yang Granat. bukan. Apa? Semacam kembang api, tapi dia tuh meledaknya kenceng banget, duar oke. bisa di atas telinga itu. Valen tuh takut itu. Jadi Oke. menghindari untuk ke keramaian pada saat malam tahun baru karena takut itu. Oh ya. Jadi ya. lebih memilih stay at home. Stay at home gitu. But the interesting thing is like most of Indonesian family using the end of the year even as kesempatan a change together untuk kumpul bareng gitu. Yeah. Atau kalian kan notabene memang punya aktivitas sendiri-sendiri, mungkin ada orang keluarga kalian juga. But kalian juga ngelakuin aktivitas khusus nggak waktu pergantian tahun, atau mungkin bisa ketemu saudara-saudara yang udah lama nggak ketemu, justru malah di akhir tahun kayak gitu? Ada juga nggak? Kalau Nuha sih usually barbecue with my friend at boarding school. Oh ya, Iya. ikut mau lagi. Boleh. Ikut ya? dalam kurung 2. Iuran. Aku iuran doa. Nggak boleh. Iqbal iuran kipas aja, Iya, bantu aku yang kipasin. kipas. Nggak pakai kipas kebetulan. Aku bayar listriknya. Oke, memang kalau misalkan ngobrol di tahun baru tuh ada yang barbekyuan, ada yang sekedar liburan ya. Yeah. But have you ever experienced like celebrating end of the year outside of your home or outside of your boarding school? I mean, like you really make a plan to go out like in the end of the year. Have you ever experienced that? I think no, I prefer stay at home because if the end of year biasanya tuh tempat pariwisata sangat ramai, jadi aku lebih milih kalau mau jalan-jalan itu di
normal days. Oh, okay. But I mean, like a lot of city make an event, right? Yeah. During end of the year, like they make some like music concert or something like that. Have you ever attended before? For me, I have. Like Yeah. what year? When? What year? Di tahun berapa gitu kayaknya terakhir mendatangi acara-acara akhir tahun yang kayak gitu? Oh, kalau akhir tahun belum pernah sih. Oh, belum, never, Never. even once. Karena crowded banget nggak sih Kak Oke, gitu. oke. Jadi menghindari yang crowded gitu. Iya. Doha also never experience, Never. not even once. No. Not even. Why? Because ya itu crowdednya itu Mm-mm. tidak suka. Oh, but Lebih baik pergi di lain waktu daripada harus berhadapan dengan kemacetan. Apalagi kan aku jarang ada di rumah pas liburan, jadi emang gak bisa kemana-mana. oh, but have you ever like your friends asking you to go out in the end of the year, or let's go to this place, like it's gonna be fun in the end of the year, it's gonna be like a lot of people, we can maybe socialize with a lot of people, something like that. Have your friends ask you? Pernah nggak I think diajak? no. Even your friends never ask you? Yeah. Why? I only have Yulia. Oh, so sad. She only Okay. have me. Oh, Yeah. okay. So you rarely get an inviting to come to the friends celebration. Yeah. Yeah. Okay, maybe someday Valia and Iqbal will invite you as our guest to to Korea. Not a meat, but maybe some like Marshmallow. Yang murah. mau ngundangnya untuk bantu-bantu bebersih kantor. But actually, I'm not that kind of type person who plan for the end of the year. Like I Yeah. never plan anything. Like I never plan anything in the end of the year. Kayak aku merencanakan sesuatu tuh, aku bukan tipe orang yang merencanakan. Jadi I don't really have a planning in my head. Like if there's nothing happen in the end of the year, it will be fine. I'm just gonna maybe watch a movie in my room and something like that. I never plan anything. But sometimes my friends ask me to go out in the end of the year, or even I need work to do in the end of the year. So I don't really have a plan anything, because in my experience, when I planning about something, it's gonna be fail. Yeah. Yeah, right. Yeah. It's gonna be failed. It's like there's a 1 year, I think. I do hiking in the end of the year. It's Oh my not God. out of the plan. Like suddenly I do remember like akhir tahunnya itu terjadi di malam minggu. I don't know why itu terjadi di malam minggu. And then suddenly di hari Jumatnya, my friends text me like, do you like hiking or something, or you already have a plan in the end of the year? I said I don't really have a plan, and then he asked me to do hiking like out of nowhere, and then like since I don't really have nothing to do, let's go, something like that. I don't really have a plan. Even the barbecue things, I never planned to do a barbecue. It happened eventually. So I think you're a lucky person because of without any plan, you have a plan suddenly. But a lot of time I just did nothing in the end of the year. Like it just happened like one or twice. Kayak tiba-tiba ada kegiatan, but most of the time I think I just did nothing. Just spend time, maybe when I didn't have a time to go home, I just spend my time alone in my room, something So like that. after this broadcasting, maybe there is a persona Inspira that hear your story and Yeah. will invite you to come to their celebration, Nanti right? aku kirim red card harga. Okay. Undang aku. Okay, for me, guys, actually, a bit has similar with Iqbal that I don't like to making some plan Yeah, because yeah. of it gonna fail. I can predict that it gonna fail, and but I have to admit that I have a routinity your activity like my family catering, and then what is it like I have to attend in my husband catering, and of course when year end comes, I remember that my husband has like a job to guarding, or on guard duty and at the posko pengamanan. Okay. So I cannot go anywhere because of I felt like guilty when I feels relaxed and enjoying the holiday without my husband, and my husband doing their job in the posko pengamanan. Jadi aku ngerasa kayak kalau aku
jalan-jalan, kalau aku makan-makan sendirian Merasa bersalah. I was like I'm the what is it like maling kundang. Kayak durhaka, dia yang cari duit, aku senang-senang ya. Itu sih kalau Valia tuh, kalau selain lebaran ya tahun baru itu hal yang terberat, karena waktu-waktu itu suami itu waktu paling susah untuk berbagi waktu dengan suami gitu. So one thing that Valia didn't really like during a New Year celebration is maybe the time with your husband is don't really connect to each other. Yeah. Okay. Yeah, exactly. And of course, I have already talking about the firework, but actually not firework, but firecrackers. Petasan. Petasan. Yeah. I'm afraid with petasan, and then my husband time is not really relate and connecting with my schedule. And then when I want to holiday in the year on, I will feel like a guilty person and feels like what is it, wife but not really wife, kayak istri tapi kayak bukan istri gitu loh gitu. Jadi ngerasanya itu sih banyak hal yang akhirnya konflik batin, akhirnya ya nggak ngapa-ngapain pas di akhir tahunnya. Okay, but what about both of you? Is there any things that makes you don't really like about New Year celebration? Make you don't really like maybe about something? Mungkin karena masih banyak pencapaian yang belum terwujud kan, jadi kayak nggak asik aja gitu menjalani akhir tahunnya itu. Karena berasa masih ada tanggungan ya. Benar. Kalau Yulia sama juga. Iya sama sih. Di Desember ini kan kita jadwalnya banyak sempro, kayak di organisasi masih ada event yang harus dijalankan gitu. Jadi kayak akhir tahun ya udah sih gitu aja. Gitu sih. The things that I don't really like about the New Year celebration is always about the weather. Yeah. The weather. It's somehow every single December when another country they're gonna be like a lot of snow, in Indonesia it's gonna be a lot of rain. Yeah. Heavy rain. That's why I don't really have a planning anything about a New Year celebration, because I know somehow it's gonna be ruined by the weather. Even last year I do remember like I almost not going to work because it still rain until 7 or even 8 p.m. Kayak jam 7 jam 8 itu masih hujan kayak ini kayaknya bisa nih jadi excuse buat nggak berangkat kan, karena masih hujan, and then suddenly the rain just stop and then I need to go. Karena menurutku akhir tahun hujan itu kayak 90-80% hampir pasti terjadi gitu, makanya I don't really like about the New Year celebration is one of the reason is about the weather. And do you remember guys in year end about 3 years ago or a couple years ago, I'm forgot, there is what is it like kecelakaan pesawat. I don't really remember that. I remember because of the kecelakaan pesawat itu pada saat malam tahun baru, mendekat liburan tahun baru dan Natal. Okay. Jadi setiap kali aku mau liburan itu aku tuh kayak takut keinget karena pernah ada kecelakaan besar yang akhirnya banyak korban karena pada saat itu ya cuaca lagi buruk tapi orang pada berpergian kan gitu. Itu ingat banget kalau nggak salah nama maskapainya yang depannya AA. Inisialnya AA. Inisialnya AA gitu. Jadi memang di tahun baru itu kan ya hujan, ya badai, ya ombak laut itu kan tidak bersahabat ya. Jadi kadang-kadang kalau mau jalan-jalan di akhir tahun tuh bawaannya deg-degan, takut longsor lah, takut apapun itu ya, mau darat, laut, udara itu kayak ada aja gitu. Okay, the crowd and the hype maybe karena itu kebetulan liburannya juga lumayan kan, semua orang juga nyari momentum tersebut, jadi ya mungkin semua orang juga kepengennya memanfaatkan liburan yang tidak seberapa panjang itu untuk ngelakuin holiday atau banyak activity. Tapi kalau kalian boleh milih, if you could do a dream holiday in the end of the year, what kind of place that you want to visit? I choose Derawan Island. In East Kalimantan. In East Kalimantan. Why you choose that place? Because I used to live di Kalimantan, tapi aku belum punya kesempatan buat ke sana. Jadi sekarang aku masih punya impian buat bisa ke sana. Jadi ada planning kalau misalnya bisa pengennya ke sana gitu ya. Oke. Kalau Yulia? Kalau aku pengen ke Banda Neira atau ke Karimun Banda Jawa. Neira. Iya. Kan dream place. Oke. Everyone aku mau ikut dong. Banget ke sana. Kayak paling kita ikutan banget ya. Iya. Kita celamitan banget ya. Ikutan banget ya. Jadi pengen ke sana gitu. Ada nggak orang-orang spesial yang pengen kalian ajak? Maybe your
crush or maybe your best friend or something, or Of even course, your family? my family. Family. Yeah. Family sih. Okay. Family and my friends. Okay. Maybe ya. Nuha. No. Aku nggak mau. Nuha nggak mau tiba-tiba. Kalau Valia mainnya kemana Valia? For year end, I just want to travel not really far away from Wonosobo, but can what is it, has a city touch and village touch. Jadi Okay. ada di tengah-tengah gitu, antara keramaian tapi nggak terlalu ramai, tapi nggak terlalu jauh dari Wonosobo. Ya, I see. Di mana? Ada rekomendasi? Di mana ya Valia? It's a little bit hard. I don't know. Yeah, maybe like Purwokerto. Okay. Yeah, and then what is it like Solo or some Sukoharjo kayak gitu. Jadi yang ada sentuhan kotanya tapi nggak kota banget dan nggak jauh, nggak bikin badan capek gitu lah. Di perjalanannya juga masih aman juga ya. Betul sekali. Oh ya, I just searching my story about the what is it flight crash. Airplane crash. Airplane crash. It happens in 28 December 2014. Wow. The direction is from Surabaya to Singapura. 2014 aku masih TK kayaknya ya. Oh my god. Oh ya, serius? Pantesan gak ingat beneran. Kamu masih TK 2014? Oh my god. Ya di saat itu pesawat itu tuh jatuh di Selat Karimata dan memang itu tuh memang mengangkut penumpang-penumpang yang mau pada liburan ke Singapura gitu. Terus di tahun-tahun berikutnya ada aja berita tentang longsor dan segala macam. Jadi kalau Valia tuh kayak hawanya tuh kalau bepergian tuh akhir tahun tuh aduh ya Allah aman gak ya gitu sih. Tapi Nuha juga ngerasa kayak gitu sih. Iya. Soalnya kadang ada kapal tenggelam gitu. Jadi Oh my God. nggak harus pergi liburan. Pokoknya kalau misalnya keluarganya Nuha ada yang pergi jauh, yang harus naik kapal atau pesawat di akhir tahun atau di menjelang hari raya biasanya. Oh ya. Jadi itu kayak punya rasa cemas tersendiri gitu. Karena mungkin in our mind a lot of people or maybe the crowd can, karena kalau banyak orang itu kayaknya kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jauh lebih besar nggak sih kalau banyak orang berkumpul, misalnya banyak orang melakukan sesuatu hal yang sama kayak during mudik ataupun something like that, the traffic is kind of like bad, right? Like it's bad traffic. Terus banyaknya yang terjadi kecelakaan juga meningkat kan karena banyaknya kendaraan juga. Jadi mungkin pikiran-pikiran semacam itu yang ngebuat kita jadi takut bepergian ataupun melakukan kegiatan kalau misalnya lagi hype-nya di situ gitu. That's right, yes. That's why I always avoiding like trip after Idul Fitri. Yeah, a lot of people usually go to the beach or go to the sea after Idul Fitri, but I really avoiding that time. When I want to go to the beach, make sure that I'm not doing it after Idul Fitri. Karena somehow ada aja yang tenggelam lah, hanyut. Kenapa gitu loh pas di holiday season gitu. Makanya And jadi every tourism spot when Idul Fitri is really crowded because of all people feels that they can enjoy the tourism spot, but actually we can really enjoy karena semua orang tuh gabung yang ada kita tuh cuma menikmati keringat dan aroma asemnya orang-orang pengunjung ya nggak sih? Wisata orang. Termasuk akhir tahun juga gitu sih, rata-rata semua villa-villa objek wisata itu sudah di booking bahkan sejak 2 bulan sebelumnya ya. Rata-rata kayak gitu. Bulan ini ya udah rame. Oh udah dari akhir Oktober tuh udah banyak bookingan untuk November dan Desember biasanya kayak gitu. Dan kamu ingat nggak teman-teman kalau di tempat-tempat yang punya objek wisata mesti ada rekayasa lalu lintas. Ya itu karena objek wisata itu full gitu ya, jadi perlu diatur lalu lintasnya biar bisa lewat gitu. Pernah ada pengalaman kejebak macet nggak pas malam tahun baru? Pernah. Okay. Maybe you can tell this Pesona Inspira about your story when you get things start in crowded people in your Eve. Pas Natal. Yeah, we have some experience. Both of you doing together. Iya, kita ada kegiatan di Dieng. Okay. That's You have stupid. to go to Dieng. That's stupidization to go to Dieng at Christmas. Terus kita mau balik. Nah, di perjalanan pulang macet parah.
Oke. Ya sampai ada Teman Silakan. kita yang remblong. Innalillahi. ada How many hours that you spend your time in what is it in the middle of that crowded? Wah, I forget. 1 hour 1 hour? maybe. You taking your motorcycle and Yeah. 1 hour you stuck in the middle of the kemacetan itu? Iya, 1 hour tapi kan kayak misal kesini 10 menit terus jalan Cigi terus nanti Jadi nggak benar-benar stuck ya? Iya. Tapi Oke. males banget tunggunya gitu loh, capek Kak. Apalagi kan Oke, kalau oke. dari Dieng ke sini kan turun ya. Turun Jadi terus kayak bedanya. Yeah. Bad experience. Yeah. I ever experienced that kind of something like that twice. When I told you that I ever spend my end of the year to doing a hiking, I ever doing it in a Dieng. So I hike perahu. Jadi bener-bener cuman nginep semalam di perahu, and then New Year celebration lalala ye. In the morning udah langsung pulang. Dan itu kayak sejam sih. Sejam bener-bener kayak kata Yulia 10 menit jalan kayak paling 1-2 Iya. meter set 10 menit lagi Capek set. banget sumpah. Tapi untungnya karena perahu kan nggak yang turunan banget gitu kan, jadi udah lumayan datar, jadi mungkin nggak secapek itu ngerem tangannya, jadi mungkin agak better. And then my second experience is I do remember like in 2017 or even 2018 I doing a New Year celebration at Purbalingga. Like one of my family member is live there, so I decided to go there with my friends, and my friends also part of the family member. The things that I remember is my family's home is not really far away from the central of the city. Jadi nggak terlalu jauh. Tapi untuk jalan kaki jauh. Oke. Because my family remind me that if you bring your own motorcycle, trust me, you cannot go out after the celebration. Karena pasti banyak orang yang ada di situ dan parkirnya pasti harus jauh. Iya. And then I decided to use becak. Oke. Jadi kayak nyewa becak sampai sana. Oke. And the New Year celebration usually happen at 12, right? Karena ada countdownnya and anything else. But suddenly at 10, hujan deras Oh my banget. god. Itu baru jam 10. That's a failure celebration. And then aku remember ada artis ibu kota band siapa gitu di situ. Oleh karena itu aku memutuskan untuk ya udahlah nggak usah nonton artisnya, nggak apa-apa, kita pulang aja daripada sakit di rumah saudara ngerepotin kan ya. Akhirnya memutuskan pulang, jalan kaki kan jauh. I do remember like maybe if I decide to walk it's gonna be like 30 or even an hour to walk. Then I decide to looking for tukang becak lagi. And everyone think the same way like I did. Jadi semua orang juga nyari tukang becak dadakan. And then I do remember that I can back home at 1:30, 1:30. Dan itu pun gara-gara aku juga tidak bisa menikmati itu konser. Jadi karena memutuskan untuk pulang, nyari becak sambil jalan apa segala macam, dan itu macet. Bayangin dari jam 10 aku sampai di 1:30. Oh my god, that's the worst decision ever. Tapi pakai becak terus. Yes, I made like akhirnya berhasil menemukan becak setelah berjalan cukup jauh dan berputar-putar kayak gitu. Oke, alhamdulillah ya ketemu Alhamdulillah. ya. Daripada nggak sama sekali kan? Iya, tapi kayak udah nggak nonton, pulang 1:30 lagi kan kayak terus aku ngapain gitu. Gunanya apa aku sampai situ gitu kan. That's the worst decision ever. Okay, honestly, I have unique story about the year-end Eve. In December 2022, I have a planning. I think that is what is it like? Unplanning. I mean, itu kegiatan itu tidak terencana, tapi dadakan kita ngelakuin gitu. And I will gather with my friends, and we are promised that we want to live or to take a nap in the villa in Dieng, and we predicted that the night we will get stuck in the middle of traffic jam, but actually the road is really clear and we can go to the Dieng only in 15 minutes. Yeah, I don't know experienced it in last DCF. Yeah. Like the DCF, it's supposed to be like a lot of people. It's gonna be Yes. crowded and something like that. But somehow we made it to the place like we don't see any traffic. Jadi bener-bener kosong jalannya. Kayak sekosong itu, padahal itu lagi DCF dan aku berangkat lumayan
mepet kayak sebelum maghrib kayak abis asar gitu, and then I surprised that nobody's at road. Yeah. Like somehow Yeah. magically. I just wonder why the crowd is really clear. Soalnya di hari yang sama malamnya itu tuh ada konser musik malah konser musik akhir tahun. Tapi perjalanan dari Wonosobo ke sana udah sore hari itu ya mendekati maghrib tuh lancar luar biasa. Tapi setelah itu setelah malam sudah habis maghrib, habis isya, kita dengar-dengar dari pengunjung lain kalau kemacetan mulai terjadi itu malam-malam. Karena orang-orang yang di atas mungkin pengen nonton musik konser ya gitu. Baru pada berangkatnya malamnya gitu. Jadi itu peristiwa yang sangat-sangat menyenangkan. It's a good experience. Iya, tapi we cannot really what is it like finding the right time to spend our year end celebration because of the clear road. It cannot happen every year end celebration or year end if I mean ya. Jadi itu rencana kayak gitu nggak bisa direncanain lagi gitu karena sifatnya kan itu dadakan dan kita nggak pernah tahu ya. Gitu sih. Jadi Valia tuh kalau mau jalan-jalan lagi, aduh kosong lagi apa enggak ya, ada petasan enggak ya, aduh suami gimana ya. That's too much thing that have to thinking first to making decision to holiday or spend time to what is it to celebration New Year celebration ya. Kalau kita kebalikannya nggak sih? Maksudnya I repeatedly send her video-video yang ada di IG, terus kita kesini yuk, tapi wacana. Okay. We have many plans. You have so much plan, but you never do it. Yeah. Okay, but have you ever experienced like the worst, the bad, like during New Year? Ada pengalaman terburuk nggak selama tahun baru? Kayak apa, kejadian apa mungkin gitu? Selain kemacetan yang tidak mengotak gitu, ada nggak pengalaman-pengalaman yang buruk atau mungkin apa gitu? I'm not remember, tapi sepertinya nggak ada sih. Nggak ada. Like your New Year planning it so far it's not that bad gitu ya, nggak seburuk itu. Biasa aja flat gitu, nggak ada yang paling bad. Maybe karena kita nggak bikin plan, jadi nggak ada yang terjadi. Nggak ada yang terjadi gitu ya. Kalau Valia ada nggak? For Valia, when 2021, I have still to be a reporter, and I have to reportase when government agenda. So I have to working in the year-end eve, and that's event held until about what is it like 10 or 11 p.m. sampai jam 10 atau jam 11 malam gitu. Jadi Valia tuh pulang malam itu bukan buat ngerayain atau menikmati, itu enggak, tapi mau nggak mau harus melakukan pekerjaan. Iya, Oke. Emang bisa terjadi juga ya? Iya, but fortunately untungnya di saat itu juga suami juga kerja kan, jaga posko kan. Jadi I don't feels like guilty gitu loh. Aku jadi ngerasa kayak win-win solution juga gitu. Karena sama-sama kerja walaupun capek gitu ya, tapi ya udah kita nggak ada yang satu kerja satu holiday gitu, tapi sama-sama dua-duanya kerja gitu. Valia sih. Kalau Iqbal gimana? Ada nggak? I think I broke up last year in New Year's Oh my celebration. god. That's the worst New Year's ever. So you start to had But the lucky New me, Year. I go to work. So it doesn't really. Okay. At first, I don't really have a plan to, but since I broke up, like, lucky me, I go to work. Since that's why agak bersyukur ya, karena ya udah, karena dari awal juga nggak planning, and then suddenly I broke up. So your sadness is disappear because of you get a new work, new job, or because I need to go to work at the New Year celebration, so it doesn't feel that sad. It's because of you get good things too, except the bad things. Iya, karena kita harus bekerja jadi agak sedikit teralihkan. So it's a good time actually. But every year and if do you think that you start to remember that situation? Come on, I already move on. Oke, buat mantannya Iqbal udah move on lah, Iqbalnya udah gak kepikiran kamu. I do remember like maybe like a couple days before the New Year celebration, it suddenly my relationship ended up, and then it happened out of nowhere, and then
what am I going to do in the end of the year? It start to be confused. Like I don't know what to do, and I planning not to go back home, and then I don't really have any plan. But suddenly, they asked me to go to work. So so I have something to do in the New Year celebration. So I can't forget her. Karena maksudnya bukan yang gila sedih banget gini kan, enggak, karena terus aku tahun baru mau ngapain ya kira-kira, karena dari awal juga nggak ada planning, so I don't really have someone to ask to. Suddenly ada disuruh kerja, ya udah seenggak-enggaknya di tahun baru nggak bengong-bengong amat gitu kan, nggak semeratapi itu. Ya udah. Soalnya ada juga beberapa orang yang kalau misalkan ada kejadian yang dia tidak diinginkan dan hari itu dilalahnya tuh satu dunia atau satu negara tuh lagi melakukan kegiatan atau Yang merayakan menyenangkan sesuatu gitu. gitu ya, itu biasanya tuh jadi keingatan gitu. No, I'm not that kind of person. Kayak misalkan ada orang yang ditinggal pas ditinggal Sayang-sayangnya. meninggal. Misalnya ada orang yang ditinggal meninggal pada saat lebaran. Jadi setiap lebaran tuh dia akan sedih, keinget kayak gitu. Kalau Iqbal berarti enggak ya? Karena beda ya jenis ditinggalinnya ya. Kalau itu sih sedih jelas ya. Tapi kalau ini enggak sih. Jenis ditinggalinnya beda ya. Sekarang enggak tahu kalau dulu. Ya dulu aja sih. Gitu deh. Okay, so maybe do you have any special meals that you have to eat in the year end if except the barbecue or meat? Ada nggak makanan-makanan yang harus dimakan di tahun baru atau malam tahun baru atau pas lagi perayaannya kayak gitu? Kalau makanan khas nggak ada ya, itu paling kalau mood barbekyunan gitu aja. Kalau enggak. Depend on our mood. Berarti khususnya cuma barbekyuan aja ya? Iya. I don't know why people always what is it like doing barbecue? I don't know, is it has a story or not? Maybe you guys has any what is it like point of view about barbecue? Kenapa orang-orang Indonesia tuh kalau malam tahun baruan barbecue ya? Kisahnya tuh apa gitu? I don't know why, but barbecue is not the things that you're doing every single day. Yeah. Usually you're doing it when there have like a special event. Even during Ramadan, we're celebrating not do barbecue because karena akan ada beberapa sesi di keesokannya, dan aku percaya kalau misalnya selama Idul Fitri itu besokannya tidak ada salam-salaman apapun, pasti kita akan ngelakuin barbecue gitu. Tapi karena tahun baru waktunya juga mepet, holiday-nya juga nggak panjang, jadi melakukan sesuatu yang spesial ya doing barbecue menurutku. Yeah, but I think why barbecue is like to be trendmark in year end karena mungkin karena orang tuh kalau barbekyuan itu kan ngebakarnya atau ngegrillnya tuh bareng-bareng ya. Jadi kita ngumpul Bisa, gitu ya. betul, Karena betul. itu tuh kalau secara nggak langsung kita pikirin tuh kayak trendmark aja gitu, kayak kegiatan yang udah biasa buat orang Indonesia gitu merayakan tahun baru dengan barbecue. It's a must things to do. Iya, During New Year. Iya. Bahkan kalau kita nggak barbekyuan terus ngeliat status teman pada barbekyuan tuh kayak, wah kita kok Enggak sih, sepi kok banget enggak sih gitu ya. Kayak kita yang aneh padahal itu sebetulnya bukan budaya, cuma kebiasaan ya. Menurut gue yang aneh justru kalau misalnya lebaran gak ada ketupat. Nah, Ya, itu aneh. betul. Tapi hampir similar kayak misalnya doing a New Year celebration but we're not doing any barbecue. Iya. Anehnya hampir sama. Hampir sama juga kayak misalkan kalau kita lagi lebaran haji kan rata-rata kita bakaran sate, entah sate kambing gitu kan atau sate domba gitu. Nah, kalau misalkan akhir tahun itu kalau nggak bakar-bakaran barbecue itu kayak ada yang kurang. kayak lebaran haji tanpa bakar sate gitu ya nggak sih? ya itu bisa jadi juga karena ya balik lagi mungkin itu udah jadi habit ya orang Indonesia, udah jadi kebiasaan, something that we already doing it from year to year, dari tahun ke tahun. Jadi mungkin kalau misalnya sekali nggak ngelakuinnya jadi rasanya ada yang kurang aja. Gitu. And maybe because when we doing some barbecue grill, we have together in a circle and we can talk together, we can meet each other. Maybe it's shown about what is it like joy, happiness, and then laughter. Jadi mungkin karena pada saat barbekyuan kita ngobrol, bercandaan, ketawa, itu menunjukkan kebahagiaan menyambut tahun baru kali ya. Jadi akhirnya tuh kebiasaan si barbekyuan itu terbentuk gitu.
ya nggak sih? Jadi Iya. repeat dari tahun ke tahun gitu sih. Benar. Besok-besok mungkin kita bakarannya bukan barbecue, bukan marshmallow. Apa tuh? Kayaknya enakan bakar apa ya? Jagung aja sih yang murah. Aku jagung yang murah sih. Biar membantu petani lokal dong. Murah, betul, Maria. betul. Atau bakar Jagung. kol kan, kol bakar habis itu tambahin sambel. Kita ngelalap bareng. Pakai ya? lele, pakai lele. Pakai lele. Nah, itu masih ada lelenya ya. Iya udah lele bakar ya nggak? Wow. Dikasih tusukan sate. Boleh. Mungkin tahun baru besok ya. Sekarang aja nggak sih? Wah, kebetulan masih harus siaran nih. Kalau sekarang banget. Tapi sadar nggak kalau dengan barbecue itu juga bikin peluang usaha buat orang-orang? Karena sekarang Iya. banyak banget orang-orang yang nyewain alat barbecue Iya. gitu-gitu kan. Ya, betul. Jadi kayaknya ada bagusnya juga nih kebiasaan barbecue. And do you realize, guys, that when every year end and then Lebaran days, all the rent of the grill or barbecue equipment is really sold out. Iya, iya. Karena toko-tokonya itu laris banget, semua orang pada nyewa alat-alat, nggak cuma beli dagingnya doang gitu. Itu yang akhirnya mengindikasikan, wah ini juragan daging tambah kaya nih ya pas malam tahun baru ya. Bener, sama ini petasan. Iya benar, petasan. We will meet we will oftenly meet the petasan seller. I mean firecracker sellers in each of maybe 50 meters or 100 meters. Kayaknya tuh nggak terlalu jauh gitu jarak antara penjual petasan satu dengan yang lainnya. Bahkan kayaknya nggak sampai 50 meter ya Bang ya. The trend is almost similar with during Independence Day. It's gonna be a lot of people who selling a flag. Iya. 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 During Independence Day. Iya, and setiap malam tahun baru kita nggak bisa tidur lebih awal karena suara petasannya itu akan dader terus gitu Aku kan. bisa asal jangan di sebelah banget ya gitu, kayak di sebelah rumah gitu atau di sebelah kamar, jadi aku masih bisa tidur. Kadang kan bukan di sebelah tapi dia tuh kayak di atas kepala kita kan gitu. It still work for me to go to sleep. You can sleep even the I told you, petasan. as long as it's not beside my home or beside my Oh my room, God. it's still fine for me. I feel sad for people who has baby or maybe has what is it like old man or grandfather or grandmother that need to go to sleep as fast as possible but they cannot really sleep because of the voice of firecrackers gitu. Karena aku juga ngerasain ternyata jantungan loh untuk orang yang bener-bener gak bisa dengar suara kaget tuh nggak tenang, deg-degnya tuh aduh ya Allah kayak lemes gitu. Okay. And we have already heard about so many news that there are house that burn because of the petasan or firecrackers because people don't really think about how to menyalakan si petasan itu dengan cara yang aman atau safety gitu. Jadi kalau berita akhir tahun itu selain longsor, hujan, banjir itu adalah soal petasan yang meledak, petasan yang salah sasaran ya gitu, korban-korban petasan. Pernah gudang petasan kebakaran juga. Iya. I remember that. And my son, my friend's sons, they get injured because they what is it like a held firecrackers and they forgot to Throwing it and he late to throwing and ya meledaknya itu pas masih di tangan. So dia baru gitu. Udah okay, begitulah ya. They get injured and so many blood in their hand and start that day he feels like afraid to menyalakan si petasan itu. Five gitu. fingers or No, just in the like a tempurung tangannya gitu. Jadi dia tuh sebenarnya mau nemenin anak-anaknya. Mau nemenin anak-anaknya main petasan di tahun baru. Karena anak-anaknya masih belum cukup umur, maksudnya masih di bawah 17 tahun. Jadi dia yang nyalain. Tapi dia sendiri kayak ke distract gitu loh. Habis nyalain tuh dia sambil kayak ngobrol gitu. Jadi dia sumbunya udah pendek, dia tuh lupa untuk lempar gitu. Pas udah kena sedikit dia baru lempar, tapi kan udah telat banget ya, tangannya udah. Akhirnya besoknya masuk kerja tuh diperban. Oh my god. Diperban. Oh ya, untung masih nyawanya masih selamat ya. Maksudnya nggak yang sampai tangannya patah atau apa gitu. Itu sih yang harus diperhatikan. Dan I have one experience and this is a true story when I was
to be penyiar remaja. Have to emceeing in the event that happen in year end eve, and there is petasan or firecrackers that fell down in the head of a people, and fortunately itu hujan. Abis hujan, aku ingatnya abis hujan, tapi rambutnya si orang itu untungnya basah. Okay. So the percikan api itu bisa mati di atas kepalanya. So Bayangin. it didn't explode it. Yeah, they didn't explode it. Tapi sudah dilihat itu tuh mendarat di sini. Jadi petasan-petasan kecil tapi yang ya kalau nyala lumayan der gitu gitu. Jatuhnya di atas kepala dan untungnya itu cowok tidak pakai jilbab, kepalanya basah atau rambutnya basah. Jadi mati itu si petasannya. Kamu bisa bayangin ketika kamu nonton konser, nggak hujan, rambut kamu nggak basah, kejatuhan. Kayak dapet jackpot ya. That will be terrible, aku rasa ya. Itu sih yang makanya bikin aku takut sama petasan. Wow. That's I don't really hate like maybe a firework and something like that, but please for Persona Inspira who want to celebrate end of the year, maybe fire up the firework and something like that, please doing it with the full awareness, doing it with the safety way. Don't try to holding it for too long. Make sure you're doing it kayak jauh dari jangkauan anak-anak, jauh dari pemukiman yang banyak orang tuanya, jauh dari tempat yang mungkin ada newborn juga. Jadi pastiin ngelakuinnya di tempat yang aman dan juga dengan pengawasan orang dewasa tentunya kalau bisa ya. Betul, diawasi orang dewasa aja sih, orang dewasanya bisa hilap tadi ya. Oke, memang when we talking about year end eve, we will connect it with firecrackers and then traffic jam and then holidays and then sold out villas, and there are so much things to do in year end eve. But do you have any you have any principle in your life, in yourself that setiap kali malam tahun baru tuh aku tuh harus kayak gini? Punya nggak semacam kayak gitu? Bu, ini mungkin kaitannya bukan liburan atau bukan jalan-jalan atau bukan barbekyuan, tapi kayak semacam untuk diri sendiri aja gitu. Kayak pesan untuk diri sendiri, punya nggak? Rekapan 1 tahun terakhir sih paling. Oh, oke. Okay. Ya, achievement apa yang berhasil? Okay. Ya, gitu. It's like you doing some reflection in your life gitu ya. Kalau Nuha gimana? Ya itu sih reflection, intinya gimana sih jadi lebih baik lagi buat tahun-tahun yang akan datang gitu. Biasanya kalau di boarding school itu kita ada doa bersama gitu. Wah, aku banget sih itu. Good. Aku banget itu. Kamu tuh benar ngikut banget ya. Aku banget. Pokoknya yang positif aku lah. Iya. Oh gitu ya. Jadi karena ada kegiatan rutin doa bersama juga, akhirnya kamu tuh kayak aku harus ini nih ngingetin apa aja yang sudah aku lakukan selama setahun ini dan belum aku lakukan gitu ya. Iya. Oke. Kalau Iqbal ada nggak, Bal? The things that I must doing in the end of the year is make sure I'm not regretting any decision that I made for the whole years, because sometimes when our goals didn't achieve, kayak misalnya kita tidak bisa menggapai goals yang kita tetapkan di tahun tersebut, sometimes I do blaming my decision that I already made. So I make sure like no matter what happened, I never regretted my decision for the whole years. That I make sure like semua keputusan yang telah aku buat selama 1 tahun aku taruh di akhir tahun, enggak, itu adalah keputusan yang sudah tepat pada waktu itu. And I make a good decision at that time. Karena kalau kita mikirnya di waktu sekarang, pasti kita mikirnya wah kalau aja gitu ya, harusnya gini, pasti bakalan A B C D. But the truth is di waktu itu adalah keputusan yang terbaik. Jadi kalau di akhir tahun adalah make sure that I'm not regretting all of my decision. Oke, jadi kamu semacam kayak mengafirmasi diri, memuji diri sendiri gitu ya. You're already doing a great decision. That decision is a good for you. I did good gitu. Jadi semua keputusannya insya Allah semoga aja ya. Baik. Yeah. Baik, amin. For Valia, good principle. Yeah, that's a good principle. For Valia, in the end of the year, I always think that I need to pray. Especially in the bottom of my heart, not
not always to speaking loudly, but only in my heart. That I will pray that I want live longer, and then I want to not regret all things that I did in the year of the years now. Jadi aku berharap tuh semoga hidupku lebih panjang, dan apa yang aku lakukan di tahun baru, malam tahun baru tahun ini semoga tidak aku sesali nantinya gitu loh. Kalau aku segitu, maksudnya kayak ngebatin sendiri, ya Allah semoga tahun baru tahun depan masih bisa ngerasain. Terus semoga yang aku lakukan saat ini tuh bukan hal yang akan aku sesalkan suatu saat nanti gitu. Because of someday I meet some situation that I felt that I regret to celebrate some things, because when I have already facing it, I felt that celebration is not really needed. Aku ngerasa kayak perayaan itu nggak selalu penting untuk dirayakan gitu. Jadi ada satu perayaan yang aku ngerasa kayak setelah merayakan kok aku nyesel ya, harusnya aku nggak usah ngerayain gitu. Jadi aku tuh berharapnya semoga di tahun ini apapun yang aku lakukan di akhir tahun atau di malam tahun baru itu tidak membuat aku menyesal di tahun depan gitu. Jadi kayak doa permohonan gitu ya Kak? Sebenarnya lebih kayak ngebatin ya. Lebih kayak kalau refleksi diri itu kan kayak serius banget gitu ya. Kalau Valia tuh lebih kayak ngebatin sekitar 10-15 menit kayak gitu ya, sambil menjamin mata sambil berdoa gitu aja sih kalau Valia. Jadi mau liburan gak liburan, mau kerja atau gak kerja, barbecue atau gak barbecue, Valia tuh pasti akan ngerasa seperti itu. Dan I don't know why when I feel there are so many crowded situation, I feels like I feeling sad. I don't know why. I always feels that aduh aku umur panjang gak ya. Itu gak cuma malam tahun baru sih, maksudnya kalau lebaran pun, ketika malam lebaran pun Valia tuh malah sedih kalau ada perayaan besar tuh, gak tahu hati tuh kayak sedih, kayak aduh aku nyampe gak ya tahun berikutnya, aku besok masih ngerasain gak ya, aku nyesel gak ya ngerayain gitu loh. Itu yang selalu terjadi di benak Valia, mungkin karena faktor U ya. Uang. Bukan umur, Uang. Udah aku sapu Valia. Kamu gak usah diperjelas, dia udah menyelamatkan. Udah aku sapu Valia. Okay, Pesona Inspira, we already talking about year-end chill. Maybe Pesona Inspira wants to join with us. You can join in 082323839996 in chat, or maybe you will telepon. Aku akan sangat berapresiasi, atau Valia akan mengapresiasi Pesona Inspira yang mau menelpon dan berbicara atau berkomunikasi langsung dengan Iqbal, Valia, atau juga dengan Nuha dan Yulia. Kalau misalkan ada yang mau ngobrolin soal pengalaman boleh, yang mau nanyain soal vocabulary juga boleh, karena nantinya ada listener time dan juga learn with Pesona. Ya, seperti biasa, biar belajar bahasa Inggrisnya lebih baik lagi, lebih dalam lagi, kita selalu menghadirkan kosakata baru atau vocabulary baru untuk Pesona Inspira. Catat, praktekkan, dan coba ucapkan gitu ya. Dan sekarang dari ruang siar sudah disiapkan ada sekitar 10 vocab baru yang akan di-spill sama teman-teman dari Unsik. Ada Yulia dan Nuha, mungkin masing-masing bisa 5 vocab baru ya. Dan langsung aja dijelaskan artinya sama spellingnya pakai bahasa Indonesia aja. Jadi misalkan huruf H, ucap aja H gitu, nggak usah H, biar Pesona Inspira mungkin yang belum punya dasar bahasa Inggris bisa nyatetnya tuh lebih mudah daripada mikir H huruf apa ya gitu kan. Oke. Langsung aja mungkin dimulai dari Yulia. Oh ya, jadi vocab yang pertama itu ada holiday, yang artinya liburan. Holiday tulisannya HOLIDAY. Artinya liburan. Oke, next. Selanjutnya ada kata plan yang artinya adalah rencana. Tulisannya itu PLAN, plan. Oke. PLN. Oh, bukan. Aduh, kamu jangan promosi, Pak. Oke. Terus Ya, selanjutnya ada year. YEAR. Year artinya tahun. Oke. Yang selanjutnya ada discount atau potongan harga. Itu tulisannya DISCOUNT. Discount. Oke, untuk orang Indonesia terbiasa dengan diskon ya, Iya, tinggal diskon. penulisannya doang yang berbeda Iya, tadi ya. Oke, next. Next ada person.
person, P-E-R-S-O-N, person artinya orang. Orang, Iya. oke, person orang. Next. Selanjutnya ini nggak beda jauh, ada promotion, artinya promosi. Tulisannya P-R-O-M-O-T-I-O-N, promotion. Oke, Promotion. promosi. Next, apa lagi? Next, destination. Destination, hurufnya D-E-S-T-I-N-A-T-I-O-N. Destination artinya tempat tujuan wisata. Oke, next. Apa Selanjutnya lagi? ada expensive. Expensive. Ya, Expensive. tulisannya E-X-P-E-N-S-I-V-E. Expensive. Oke, jadi ini bahasa Inggrisnya mahal ya. Ya. Oke, next. Next ada visit. Visit, tulisannya V-I-S-I-T, artinya mengunjungi. Oke, kunjungi atau mengunjungi Iya, ya. Nanti benar. tergantung konteks kalimatnya. Iya. Visit itu pakai huruf V, bukan F ya, Pesona Inspira ya. Oke, next apa lagi? Yang terakhir dari Nuha ada traveling atau Traveling. berpergian. Tulisannya itu T-R-A-V-E-L-I-N-G. L-nya double apa enggak? Enggak. Enggak ya, oke. Jadi Pesona Inspira biar nyatetnya lebih ingat lagi. Traveling, L-nya enggak double ya. Pesona Inspira artinya berpergian. Oke, kalau dari Valia, karena tadi kita ngomongin soal petasan. Petasan itu firecrackers, bahasa Inggrisnya itu firecrackers. Tulisannya F-I-R-E-C-R-A-C-K-E-R-S atau firecrackers gitu ya, penulisannya firecrackers. Untuk kosakata berikutnya dari Valia ada kembang api atau firework. Tulisannya F-I-R-E-W-O-R-K atau firework gitu, atau firework, ada K-nya di belakang. Satu lagi dari Valia, ada lagi nih ya. Tadi Valia ngebahas soal kecelakaan pesawat dan tadi kita masih belum menemukan kosakata yang tepat. Pada akhirnya menemukan juga nih, bahasa Inggrisnya kecelakaan pesawat adalah airplane crash gitu ya. Jadi penulisannya A-I-R-P-L-A-N-E C-R-A-S-H. Jadi air plane crash pakai H di belakangnya. Oke. Airplane crash. Oke, dari Iqbal. Pertama, karena kita ngomongin kemacetan lalu lintas, so I'm gonna say traffic jam. So it stand for TRAFFIC spasi JAM. Kemacetan lalu lintas. Oke. Traffic jam. And because before this we're talking about broke up, so the second word it's gonna be broke up. Oke. Untuk Oke. putus, jadi BROK. Oke. UP. Oke. Broke up. That's all. That's all. Okay, maybe Valia wanna give one more because of Iqbal already said becak. Becak in English you can say pedicab or rickshaw ya. Bisa Oke. pakai pedicab atau rickshaw. Kalau pedicab tulisannya tuh pedicab ya, kayak Pedicab. biasa tapi pakai C, pedicab. Sementara untuk rickshaw nih, ini Valia akan spell ya. R-I-C-K-S-H-A-W-S. Rickshaws gitu ya itu penulisannya. Jadi rickshaws adalah becak atau bisa juga pakai kata pedicab gitu. Oke deh, itu semua untuk kosakata hari ini. Semoga Pesona Inspira ada kata-kata yang bisa dipelajari dari I Can Speak episode kali ini. Dan juga kita mau makasih buat Yulia dan juga Nuha sudah datang hari ini. Iya, makasih Sama-sama. Kak. Terima kasih juga udah undang kita ke sini. Ya, besok-besok kesini lagi ya. Iya. Pas malam tahun baru ya. Barbecue. No thanks. Iba langsung no thanks. Kalau mereka masih bisa dinego berarti Bal karena masih No thanks, menanyakan. aku udah 2 tahun berturut-turut. Kalau Kak Iqbal kan kesini sama dengan kerja. Iya betul. Ya, betul. Kayak semua Pesona FM kru sih. Nggak pengen kesini pas malam tahun baru. Iya, karena rata-rata kerja gitu. ya. Oke deh, terima kasih banyak ya Yulia dan Nuha. Dan buat Pesona Inspira juga yang mungkin nanti minggu depan pengen bergabung, jangan ragu-ragu, jangan takut. Kita akan selalu hadir setiap hari Senin jam 12 setelah Pesona 12. Oke. Dan akhirnya saya Valia. Saya Yulia. Dan Nuha. Dan saya Iqbal Santosa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.